اسكي يسمع تخوينو نحاد قطر ملكت اسكي فيلات ودغشي يسمع تخوينو اسكي نحاد قطر ملكت ثانك يو أمباتشو جدا اللي سمعت غيره نحاد قطر ملكت قدوس مكيل ثانك يو out love قعي ثقاي ثانك يو أصا يسمعي مالتي حزين نواخم زمتا كله خلت ملكت له تحاد ملكتي لعلوت وتدرو ازستي ابي احمد لحلفوا سلسله معلتا اخيبا غيرهم نيرهم عصو اخيبا زما حلالفو وسان له نسو نواخم نمباليو ديسكلوز لمغبار مالتي كاو خاب إرتراويان أحواتنا بتدقاقامي بزوح جزي حتو متين على ناباي مالتي انتاي تحتو كدم حزي عب قرب قبا ميديا أكالو جزاي سراي حماسين استقارو يومي لكا لزي وي مبرح رهاولو وي كعا يقرأ تحتتو اللو قلزبل تدقاقام حتو يمتين هوا هنا عبزي مبرح رهي كبول لئي يقرأ تازي حتتو خوينو دما يقرأ موالو نتقامي ነገር ይኮነን ሶ ይቅረታ ይብልዲ ወይስ አይብልን ዝብል መጀመሪያ መብራህሪ ኣብ ገረብ ገባ ሚዲያ ቀሪበ ዝተዛረክዎ ናዋኹም ከብሎም ኣብዞም ክልተ አርእስቲ የመጽ ኣብ ዝሐለፈ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ትማልውን ክሳብ ቅድሚ ሰዓት ሰንበት ማለት እዩ خساب قدام زلو ناي حموس ناي عربي ناي قدام برهانو جولاي مرحو نيرو تاخيبا ناي ابي احمد لعلو توتادرو ازز تاخيباي ناي تشعتين جنبارات بلاش حدش تخلت جنبار ناي تشعتين ازتات بلاش خلت حدش ازتات تايشلو سلازي زيوم اكيوم يغني سلستي معلتي حموس عربن قدام برهانو جولا تمال قدمو قطر سنبت ابي احمد اكيوم نيرو تاركانون ترقيبي يفتا أخيبا أبي أحمد كوم كله ناي تأخيبا برهانو جلا أكيوم زقنة already كلتا نجاري حدا أبي أحمد ناي إتماجر شوم لو تخجبر يدل له هذي أبي أحمد دلي وزله عالم شد الجفي جنرال عالم شد الجفي دي زله مروخ عالم شد الجفي مالتيو بمختل إتماجر شو معرك ناي تكنيك وجن ناي توكسن وانا حلافي خوينو زقلقل زلو مالتي في اللاقعة ميكانايزد بعول حلافنا زلو يعلم شدق في مالت خافتو مرخات حدايو أبي أحمد نو يدوليو نقرقن بخالي وجن كعا جيتاچو قدينان برهانو بقلن استوهالو جنرالات دما اتي تماجر شومنت لابعلوم يدلي ولو مالتي سلازي لتي تماجر شومنت قددم امنغو مان عالمشت دغفين برهان جولان بحدلو اوريدي برهان جولان ابي احمدن لعالمشت دغفيس خون سلازدلي مالتي بخالي وغن دما نحنا سينيرينا بنايوغ سكيل بكل نغرون نحنا الحشناينا يلوم زكراخر زلو دما جيتاچو غدينان برهانو بقلن يوم سو مور اور لست نحنح زلو هزي امنغو عالم شدق فين امنغو جيتاچو غديناني برهانو بقله بزح يغنور تغيري سلازي تنايتا ماجر شمشمنت ناي اورومو بلصقنا طرح اورومو يزودادر زلو مالت محراي يله تدوب يله تخالي بهر يله سو كومبيتيشن زلو ويزن اورومو تولتي لعلوت وتادراو ازست كوينلو امنغو عالم شدق فين جيتاچو غدينان تمالي ابي احمد عالم شدق فين كون فقادنيا نيرو كبيد نحنح سلال تفطره جن وسانه خاي هابا يوتي دلو سلازي حساب حزين صرنا عالم شد دغفي دي كون يتماجر شو ويس جيتاچو غدينا حبيران رينا اب تقصلو سومنات وشت مالتيو
ምናልባት ናይ ክልቲኦም ውሳነ ድትናይ አብይ አሕመድ ወታደራዊ አዘዝቲ ዝኸፋፍል ስለ ዝኾነን ላብ ሓደጋ ዘቃልዕ ስለ ዝኾነን አብይ አሕመድ ስቁል ብርሃኑ ጁላ ከም ዘሎ ይቀፅል ክብል ይኽእል እዩ ሶ ሓንቲ እዚኣ ተኣኺባ እታ ካልአይቲ ኣብ ትግራይ ካብ ሕዳር 14 ጀሚሩ ዝናይ ሕዳር ሒዝናዮ ዘለና ድሕሪ 2 ሰሙን ጀሚሩ ፍሉይ ዘመቻ ዝበሃል ንምጅማር ምድላዋቶም ወዲኦም ኣለው ኣብ ላዕለዎት ወታደራዊ አዘዝቲ ናይ አብይ አሕመድ ምይይጥ ወዲኦም ኣለው ስምምዕነት ወዲኦም ኣለው ማለት እዩ ዘመቻ እዚ ብፍሉይ ኣማኻሪነት ዝመርሖ ጻድቃን እዩ ኣብ ትሕቲ ጻድቃን ድማ ናይ ትግራይ ናይ ሳንድ ሞዴል ናይ መእተው ናይ መውፂ ብፍሉይ ኣመራርሓ ኮይኑ ብአብይ አሕመድ ተመዚ ዘሎ መንጋግ እዩ ዮሃንስ መንጋግ ማለት እዩ እዚኣቶም እዮም طب ትግራይ ዝግበር ዘመቻ ተታሒዙ ዘሎ ብፍሉይ መንገዲ ማለት እዩ ካብ ቀፂሉ ናብ ኤርትራ ድሕር ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናብ ኤርትራ ማርች ከም ልገብሩ እዩ አንፊቶም ኣለው ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሳሞራን ኣበባው ታደሰን ብላዕለዋይነት ናይ ምምራሕ ዕድል ኣለዎም ተባሂሉ እዩ ለኣይ ብውሽጢ ዝመፀኒ ሓበሬታ ሶት ማርቺንግ ሕዳር 14 ይክጅምር ዝብል አንፊቶም ኣለው ኣብ ትግራይ ምንታይ ኣብ ትግራይ ናይ ግድን ኩናት ክጅመር ኣሎ ሕዳር 14 ዝብል ከም ሪዝን ኣቕሚጦሞ ዘለው ከም ምክንያት ሓደ ናትና ሰራዊትን ናይ ምክልኻል ዓቕምን ግዜ ብልተዋሃበ ቁፅሪ እናተዳኸመ እናተፈላለየ ከይድ ከሎ ናይ ሕወሓት ተጋደልቲ ግን እናተጠናኸሩ አሊያንስ እናፈጠሩ ኢሉ እውን ንፋኖ እውን ንኦነግ እውን ምስ ኤርትራ እውን እናተፃመዱ እናሓየሉ እዮም ዝመፁ ዘለው ሶ እዚ ግዜ ተተዋሂብዎ ንሕና ንብላዕ ኣለና ብድውልና እዩ ካልኣይ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ኩነታት ዓመፅ ቀዲሙ ክለዓል ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ግዜ ብልሃብና ቁፅሪ ሕወሓት ላተርንዐ ልፋኖ እውን ልኦላ እውን እናተሓበረ ብድሕሪት እውን ሻዕብያ እውን ስለ ዘሎ ንሕና ብድውልና ንሰዓር ስለ ዘለና ናይ ግድን ሕዳር 14 ሕዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፍሉይ ዘመቻ ዝብል ተልእኮ ዘሎ ጻድቃን ብላዕለዋይነት ኣማኻሪነት ዝመርሖ ዮሃንስ መንጋግ እውን ኣብ ናይ ካርታ ኣብ ናይ ኣንፈት ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ እዝታት ኢዱ ዘእትወሉ ወራር ክካየድ ኣሎ ተባሂሉ ተወሲኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ይስሙ ከም ፕላን ተቐሚጡ ዘሎ ኣብታ ናይ መጀመርያ ሰሙን ማለት እውን ኣብ ናይ ሕዳር ካብ ሕዳር 14 ክሳብ 21 ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘለው ብዋናነት ላዕለዎት ኣመራርሓ ወታደራዊ ኣመራርሓ ማለት እዩ ታርጌት ክግበረሎ بوانانت لعلوت وتادراوي أمرارها تارجت خبرلهم بدرون خوقعلهم زبلي قد سيلو سرح فتسمتي تارجت زغبرو تنصيرم الله مالتي خاو دما ماخلاي كوميتيون حد له زبلي كاو قد سيلو بزح سراويت زلو كله ناي درون التاكل بوتا ناي درون تارجت خنغورينا كاو ناي نداد ديبو تشكركرتي ميكانيزد موتورايزدن خم PMP تانك تالين اورال تالين زبليو كاو ناي راديو ركبات زيوم تارجت كونلوم زبل افتنا مجمريا سوون مالتي كاو 14 حدار خصاب 21 حدار مالتي دحريو هيمان ويف مئتاي يزبل بلانو بماس ملكع بمدري مئتاي ابزيو منيشمو خصات صادقانن منيشمو ዮሐንስ መንጋግን ዋና ፕላኖ ኮይኑ ዘሎ እዚ እዩ ሶ ኢትስ መስቲሎም ወሲኖም ኣለው ማለት እዩ ታናይ መጀመርያ ኣነ ለዋኹም ልመጻኹላ ቀንድ ነጥብ እዚያ ተኸለይቲ ነጥቢ ኤርትራውያን ሓድሓዶም ደም ዓጋመ ኢልካ ጸሪፍካና ዝብሉውን ኣለው ባይዞ ኣካሉ ግዛይ ሰራይ ሐማሴን ተጋሩ እዮም ኣካሉ ግዛይ ሰራይ ሐማሴን ተጋሩ እዮም ኢልካና ይብሉሞ ሓድሓዶም እንዲያም ዓጋመ ኢልካ ጸሪፍካና ኢሎሙን ኣለው ብውሽጢ ልመጸና ሓበሬታ ይባይዞ ሕዚ እቲ ቃለ ማሕተት ኣብ ገረብግባ ሚድያ እዩ እቲ ሕቶ እንታይ ይብል ታ ጋዜጠኛ
ተጋሩሲ ኣብ ሳዋ መበል 37 ዙርያ ጽምዶ ይዝባሃል ሞ ካብ ትግራይ ዝኸዱ ተጋሩስ ኣብ ሳዋ ኣለዉ ድዮም እያ ትብል እታ ጋዜጠኛ ማለት እዩ ናታ ድሌት ናታ ባህጊ እንታይ እወ ተወለድ ትግራይስ ኣብ ሳዋ ኣለዉ እዮም ልስልጡኑ ዝብል ትጽቢት ስለ ዘለዋ እሱ ንምውፅፃ እዩ ሶ ኣነ ሓሊፈ ፀኒሐ እንታይ ኢለያ ኣይ ኣካል ጉዛይ ሰራይስ ሓማማስየን ዝተጋርዶ ይኮኑን ኢለያ ሓሊፈ ፀኒሐ እያ ሕዚያ ፀርፊ ድያ ማለት ኣሕዋትና እዮም ኤርትራውያን ማለት ፀርፊ ድያ እያ ኢቭን ዓጋሜልካ እናኢልኩም ካብ ዲያስፖራ ገለ ዘለኹም ኤርትራውያን ከምኡ ኢልኩም ብውሽጢስ ዓጋሜልካ ፀሪፍካ እናትብሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለኹም ጌጋ እዩ ሓደ ዓጋመ ማለት ፀርፊ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ it is ናይ ቁርዓት ልክዕ ከምቲ ራያ እንደርታ ተንቤን ዓድዋ ኣክሱም ሽረ ዝበሃል ዘኹርዕ ናይ ከባቢ ሽም እዩ ሓሊፉ እውን ዓጋመ ዝብል ኦልሞስት ንኩሉ ትግራዋይ መፀውዒ ኮይኑ ዘገልገለ እዩ ፀርፌ ኮን ዓጋመ ማለት therefore ኣነ ብቅንዕና ካብቲ ዘሎ ናይ ሓድነት ናይ ሕውነት መንፈስ እየ ዝገልጽ ዘለኹ ታዋና ናተይ ኢንቴንሽን እወ ተወለድ ትግራይ ሳውሳዋ ኣለዉ ዝብል መልሲ ለይመሃብ ሓሊፈ ልምፅናሕ እዩ ካብ ቅንዕና ዝተበገሰ ማለት እዩ therefore ኣይ እዚ ፀርፊ ትብሉ ኤርትራውያን ታሊኹም ይቕረታ ክብለኩም ይደሊ ንኣኹም ፀርፊ ተኮይኑ እዚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቕረታ ከምኡ መዋለ ጌጋ እዩ ኢለ ይኣምን እንድሕር ንኣኹም ፀርፊ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከመሓላልፈልኩም እየ ዝደሊ ትዋና ነገር ግን እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራስ 9 ብሄር ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ 9 ብሄራት ኣለዉ 9 እዮም ማዓረ ዓዲ ኤርትራ ትበሃል ኣላቶ ኣነ ከምኡ እየ ዝኣምን ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኢደይ እናእተኹ ዘይኮነ እቲ ጽምዶ ዘሕደሮ ኢምፓክት ኣጋጣሚ ኮይኑ ብትግራይን ብኤርትራን ዘሎ ዶ ትግርኛ ተዛራቢ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ብኻሊእ እውን ተትኸውን ምንም ነውሩ የብሉን ሶ 6 ዞባ ኣሎ 9 ብሄር ኣሎ እዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ እዩ አንደርስታንድ ይገብረ በባና ዓጋመ እንደርታ ተንቤን ኣክሱም ገለ ማለት ነውረ ይኮነን በባና ማለት ብትግራይ ሶ ብዙ ክትርድኡ ኣለኩም ኣብ ናትኩም ፖለቲካ ኢደይ ምእታየ ገለ ይኮነን ሶ ብዛ ነኻል እዚኣትዮም ንትጽምዶ ክዘርጉ ድሕ ዝብሉ ብወገን ትግራይ እውን ኣለዉ ብወገን ኤርትራ እውን ኣለዉ ኢቭን ዲያስፖራ ኤርትራውያን ኣለዉ ሽም ክፅውዒ ኣብ ቀጻሊ መድረኽ ንዝጽምዶ እዚ ንምዝራግ ዝንቀሳቐሱ ዋላ ኤርትራውያን ኣለዉ ዝጽምዶስ የተሓውሩ እዮም ዝበሃሉ ዓበይቲ ሰባት ንብሎም ብድሕሪት ድሓር እዚ ንኸባላሽ ቀትር ለይትን ዘይድቅሱ ሰባት ኣለዉ በዋና እውን ኣለዉ እዚ ጽምዶ እዚ ንኮንትሮባንድ ከውዕሉ ጽምዶ እዚ ንመሳርሒ ኮንትሮባንድ ከውዕሉ ዝንቀሳቐሱ ኣብ ትግራይ ኣለዉ ዝተጣየሸ ሕቡእ ጉጅለ ውሽጢ ዝሰርሕ ኣብ ኮንትሮባንድ ጥራሕ ዘይኮስ እዛ ጽምዶ ናይ ሓንቲ ከባቢ ጥራሕ ንኽትከውን በዓል ጽምዶ እዚ ብዋናነት ካፍቲ መሪሕነት ናይ ጽምዶ ብወገን ትግራይ ዘሎ ኣግሊልካ ናይ ባዕልካ ከባቢ ጥራሕ ጠርኒፍካ መሳርሒ ቢዝነስ ንኸውን ሰርሑ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ትግራይ እውን ማለት እዩ ሶዚኦም ብሓፈሻ ብዝርዝር ልመን እዮም ከመይቲ ኔትወርክ ገለ ተብደገ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራ እውን ጽምዶ እዚ ከባላሽ ድሕ ዝብል ዘሎ ብዝርዝር ክመፀየ ኣድላይ ተኮይኑ ወይ ከዓ ተዘይተኣሪሙ በህዚኡ ብዝርዝር ኩላ ፍርጥርጥ ከብላየ ሶ ትደስ ዝብል ነገር ግን ጽምዶ እዚ ድሕሪተ ይምለስ እንደጊ ኣነ እውን ይኹን ኣወል ሰዒድ እውን ይኹን ዝግበአና ኣሳይመንት ዝግበአና ሓላፍነት ተዋፂና ኢና ዝኽፈል መስዋዕትነት እናኸፈልና ሕዚ ተሪፉ ዘሎ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ክልተ መሪሕነት ጉዳይ እዩ እንኳዕ እዚ ሶ እዚኣ እያ ታታ ይስማ እዚ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ እቲ ጽምዶ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዋላ መሪሕነት ህዚ ክኸብስዎ ወይ ከዓ ከባላሽዎ ይኹን ንቅድሚት ከይዱ እዩ ናብ ህዝቢ ወሪዱ እዩ ተዋሂዱ እዩ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ህዝቢ ጀስት እቲ ሓደ ኣብቲ ናይ ሓደ ኢድ ፖለቲካ ኣታውነት ከይሃሎ ብፅቡቕ መንፈስ ተጓዒዞ ኣሎ እዩ ማንም ሰብ ዝክሬዲት ሲ ካብ ኣወል ይኹን ካብ ብርሃነ ክወስድ ልኽእል ዝኾነ ይኹን ሰብ የለን ድሕሪ ህዚ ሶ ብስርዓት ክኸይድ ኣለዎ ከምቲ ዝነበሮ ዝምልከተኩም ኣካላት እውን እዚ ነገር እዚ ክትትል ክትገብርሉ ኣለኩም ዝኾነ ሰብ ዋጋ ከፊሉ ዋጋ ህይወት ዋጋ ጠያይትና ኣብዚ ደረጃ እዚ ምስ ኣብፅሖ ኣብዚ ምንም ኢጃም ዘይብሉ ምንም ታሪክ ዘይብሉ ሰብ መፅዩ
مين أكثر خمسل زجورو من قصاص تطوخ بلا اللوز بديو እና እዚህ አኽብለኩም ዝደሊ ጥርዝ ወለኩም ኤርትራውያን ሓትና ብዘይ አጋጣሚ አቀይመኩም ተኮይነ ይቅረታ ተወለድ ትግራይ እውን ከምኡ ዝተቀየምኩም ታሊኹም ብጣዕሚ ይቅረታ ሶ ትጽምዶ ንቅድሚት ከይድ እዩ መዋጾና እዩ ናይ ምብራቅ አፍሪካ ጂኦፖ